हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को स्वागत जनावु। हाँ आज आजिकार भिडियो आम यू स्टार्ट करिया। आज आम यू बाहर की गले घर को शशुर घर आम घर को आज रिटर्न करचे। समस्त बाहर सारी चगली मामा बाहर सारी भाई घन अच्छे। गुड मॉर्निंग कहीदे। बापा माँ सब ठिया होती। बापा ये किस कर देखो ब्रश सांगर लाइट लगा। गुड मॉर्निंग कह दियो। गुड मॉर्निंग कहीं के बटे पछटे पप्पू बाबू गुड मॉर्निंग कह दियो। आ कि बेलार चा पीछ तो ना चा नुह गरम पानी आम आस जोड़ी आज भांगी गला जोड़ी आज भांगी मन खराब पूरा भाई एका संग खाइबे एका संग सोइबे सब कइबे फुटर हेलानी तो मामा टेंशन हे गेला बोला आज बुलबुले थी न सुइनो हां ज्यादा तारीख को तुम होता अबे केतरा हे 5टा गेला 5टा 11 ए दीपा उठला न 5टा 11 गेला हमर आउ जण थाग बाबू उठी नांती। अच्छा उतर दीपा 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 उठे बोल तो भेणी रखजन सुबुन नाही सब मामू दीपा ना से उठिबनी से तार निगो निदर सहित राति पाई नहीं आ सब उठी सारी आम आस बाय बाय हाय बाहर को बाहर बंद 6टा को जीव परे 5:30 या 5टा को जाओ 5:30 हेलानी आम बाहर घरे पिंडी बेडी पड़ी जीवो घरे पिंडी माउंटर आग को अंधार देखी हेनी आग को देखो पूरा अंधार राति अच्छी बाहर आग को देखे हेनी दिन है जे राति पाइब से वीडियो ऑन करिया घर पहुँचने शेयर करिया हेलमेट चलतु एबे आम आग को जीवा केडी मु एटा एटा तो सेठी बंधा हितला एटा टिके फाडू ना आउ केडी घुंचियो एटा तो बंधा हितला तुम एठी बसो छुआ एठी बसो सेठी बसो बैग पैक सब बंधा सरी हेलमेट दे हेलमेट दे हेलमेट आगे हेलमेट आगे मो झियो केबे नया घर करियो तार पता सता नाही और पति तो 10 थर खड़ा जाईची आईची ना हां देखु 10 थर जेडी कर देखु तो आज के दिन ना देखु तो जाय असली के जीवे होते आंबुल देइछु दे दे उड़ जरो पुरे देइता हो आगे तो दे जरो देइता देइता होला आंबुल मु बसु थोड़ा काटियो धरी बसु तो पछर ए तुम आखिर बड़ी दी देख देख चलो अरे मामा आंबुल पुरे दे अरे आंबुल रही ना बाकी अरे आंबुल केडी पुरे अगर आंबुल हरी बाकी रही जाए पूरे यार आंबुल पूरे
बुलबुली बुलबुली हाँ चुचु अच्छी हाउ तो रही भूत फिल्म करिया ଛୁଆର ତ ସରିଯିବ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପରୀକ୍ଷା ବାସ୍ ତାର ବି ସରିଯିବ ବାସ୍ ମେ ମାସକୁ ଆସିବା ଶୀତ ନଥିବ ଦିନ ବୋର୍ଡ ଥିବ ନା ଆମର ଆସିକି ରାସ୍ତାରେ ଏବେ ତେଲ ପକେଇଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଅନ୍ଧାର ରାତି ହେଉଛି ଆଜି ରାସ୍ତାରେ ଟିକେ ତେଲ ପକେଇଲେ ଏଇ ଦେଖ ତେଲ ଟାଙ୍କି ଆଜି ତେଲ ପକେଇଲେ ତେଲ ନ ପକେଇଲେ ଆମେ ବାଲେଶ୍ୱର ପହଞ୍ଚିବା କରିବା ହେଲା ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ରାସ୍ତାଟା ଅନ୍ଧାର ଅଛି ଯେଠି ରାତି ରହିବ ସେଠି ମୋବାଇଲ ଅନ୍ କରିବା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମର ରାତି ପାଇଗଲା ଆସିକି ଗାନ୍ଧୀ ଛକ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ରଖି ଆସି ଆମେ ଗୋଟେ ଚାହା ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚିଛେ ଚାହା ଟିକେ ପିଇବା ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଚାହା ପିଇବା ଚାହା ପିଇବା ଦେଇକି ହାତ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ପୁରା ବରଫ ହେଇଯାଇଛି ଟିକେ ଚାହା ପିଇଦେଲେ ପୁରା ଗରମ ହେଇଯିବ ତାପରେ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୁରା ଗରମ ଟିକେ ଚାହା ପିଇଦେବା ପଢିଛି ବଢି ଚାହା ଚାହା ଟିକେ ମାରିବା କିଛି ହଉଛି ଅନ୍ଧାର ବାହାରିକି ଆଇଲେ ଘରୁ ଗାଁରେ ଛକ ରାତି ପାଇଗଲା ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଚାହା ଟିକେ ମାରିଦେଲେ ବଡ଼ିଟା ଟିକେ ଗରମ ହେଇଯିବ ହାତ ଗୋଡ଼ ପୁରା କାଲୁଆ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଏକାଥରେ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ପୁରା ଗରମ ଆଉ ବାଟରେ କେଣେ ସେୟାର କରିହେବନି କାଳେ ଥଣ୍ଡାର ହାତ କାଢ଼ି ହେବନି ଏକାଥରେ ଘର ପାଖରେ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିବା ବସ୍ ଆସିଲା से चाह पिवा भारी कौन ना कि हाँ जय तक दे दीज चाह पीऊ दे तक लास्ट के दे दे ना तक लास्ट का दे दे से के चाय पूछो
ଚାହା ପିଉଛ? ହଁ ତମେ ଚାହା ପିଉଛ? ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କେତେ ଥରୁଛି ଥରୁଛି ନାଇଁ ପିଙ୍ଗି ଦେ ପିଇଲ ମାମା ତମେ ପିଇନାହାନ୍ତି ଆଗର କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ପାପା কিছু না হ্যাঁ 15 rupees দিটা দিটা তা না গুটে গুড মর্নিং টাইম হয়ে গেল 6:17 এটা দিটা দিয়ে না এটা यूरिया की टाइम सर को किसे छेड़ धर लो ସେଟା କି କାଉଡ଼ି କି আপু ঘরে খাও দান্ত শিখাও ରହିବନି ଏବେ କାଢିଲୁ ମତେ ଉଠେ ଦେ ମୋର ଉଠେ ଦେ ଆପଣ ଆଗ୍ରହ ମୋର ମୁହ କରିକି ବସ ବସି ବରଫ ହେଇଯାଉଛେ କାଠ ହେଇକି ଯୋଉ ବରଫ ହେଲା ତୁଡ଼ା ରହୁନି ତବେ ମୋଟା ମୋଟା ସ୍ୱେଟରଟା ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲନି ପୁରେଇ ଦବ ବ୍ୟାଗରେ Pakai pada macam mana? Pakai pada macam actually more bad remember me. ପଡ଼େ ଯା ରଖିଦେବା ଗନେ ଖାଇବୁ ରଖିଦେଇଛେ चलो चलो बैठो पिक्चर का बंद करो हाँ ना से आप बोला क्या था जी बा हाँ देखाई हाँ पूरा स्टार्ट कर देले गाड़ी स्टार्ट हो गला पूरा
ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଲେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଉପରକୁ ଆସିଗଲା ଏବେ ସିଧା ଆମ ଘର ବାଲେଶ୍ୱର। ଏବେ ଆମେ ଗୁଲେଇ ବ୍ରିଜ୍ ଚଢ଼ୁଛେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଗୁଲେଇ ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ଚାଲିଛେ ଆମେ। केते जोर कुहुड़ी देखते तो पूरा कुहुड़ी बहुत जोर कुहुड़ी है किंतु आम गाड़ी चली पूरा 100 रे अरे बुझु देखो तो गाड़ी पूरा जाम अच्छी बामपद सका पहुँची गाड़ी जाम ट्रेन जाऊँगी गेट फुट आम से जावानी आम पहुँची जा गोटे किसी नबार नहीं पड़ चल गोटे गाड़ी रास्ता जाम अच्छे ट्रेन जाऊँ गोटे सर्टकट देकी रास्ता गोटे रास्ता अच्छी सर्टकट देकी गोटे जा गोटे गाड़ी जाऊ सर्टकट देखी जा गोटे गाड़ी ट्रेन जाऊँगी रास्ता बंद के गाड़ी जाम हो रही कहीं तो हईराण पड़ती सर्टकट देकी बाहर देखते आम रास्ता सर्टकट रास्ता रास्ता बाहर पड़ा आम रास्तार गेट पड़ था गाड़ी जाम हो था आम आसिक पहुँची गली आमर घर पाखापाखि हो गले ऑफिस पाखे पहुँची गले आम दुकान पड़ो आम दुकान पहुँचला बोलिए चा फा
ଆସିକି ଚାହା ପିଇବା ଟିକେ ଆମ ନାଗିବି ବି ଟିକେ ଗୋଡ଼ାଅ ବାପା ମା ଚାହା ଦୋକାନରେ ଚାହା ପିଉଛନ୍ତି ଆମେ ଟିକେ ଏଠି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଦୋକାନରେ ଆମେ ଟିକେ ଚାହା ପିଇବା ଭୁଣ୍ଡା ନେଇଯାଇଛି ମୋ ଝିଅକୁ ଧରିକି ବୁଲା ହୁଏ ভিডিও ছাড়ি না এটা নে না ଆଉ ଯୋଉ କଥା ଥଣ୍ଡା ନାଗୁଛ ଭାଉନ ଭିଡ଼ିଓ ହାତର ରହିଗଲାଣି ନ୍ୟାସନାଲ ଚାଲିଛି ପୁରା ଶୈଶବର ଗାଡ଼ି ଚାଲିଛି ଶୈଶବର ଗାଡ଼ି ଚାଲିଛି ଶୈଶବର ଭାଉଜ ଶୀତ ନାଗୁଛି ଭିଡ଼ିଓ କରିଦ କିଏ ଖୋଲି ଦଉଛି ପାଣି ଗୁରା ସରି ଯାଉଛି କି ଶୀତଲ ହାତ ଗୁଡ଼ା ପୁରା ଥରି ଯାଉଛି କହିଲା ପାଣି ସରି ଯାଉଛି ଚାହା ଟିକେ ଘୋଡ଼ା 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 ଚାହା ଘୋଡ଼ା ଆଉ ଟିକେ ଚାହା ମାରିଦେବା ବଡି ପୁରା ଗରମ ହେଇଯିବ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ ଜାଗା ଚାହା ଧରିପାରିବି ନା ପକେଇଦେବି ହାତ ହଲୁଛି ଆଉ ଟିକେ ଚାହା ମାରିଦେନେ ବଡି ପୁରା ଗରମ ହେଇଯିବ ଚାହା ପି ଦିଅ ଥଣ୍ଡା ମୁଁ କିସ କଣ କିସ କିଏ ବହନି କରିଛି ଯୋଗ ନା ହେଇ ଚାହା ପି ଦିଅ ଗରମ ହେଇଯିବ ବାସ୍ 3ଟା ଚାହା ହେଇଗଲା ପବନଟା ଦଉଛି ତୁ ବୁଝିଲୁ ନା ପକେଇ ଦବୁ ବୁରାଟା କେଠି ଖସାଇଲୁ ତୁ ପୁରା ପଛାଡେ ବସିଥିଲୁ ନା ମୁଁ ଚଲୁ ଦେଖୁନି ଆସି ଘର ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଥଣ୍ଡାର ପୁରା ଥରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ନିଆଁ ଜଳା ହେଉଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଆଁ ଜଳା ହେଉଛି ଏଠି ନିଆଁ ପୁଆଁ ବହୁଛନ୍ତି ହାତ ହାତ ପୁରା ସେକା ହବ ହାତ ହାତ ସବୁ ସେକୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସେକି ପକା ସେକି ପକା ସେକି ପକାଅ ଏଇ କାଠଟା ନଗେଇ ଦିଅ ନାଗିଯିବ ଏଇଟା ନଗେଇ ଦିଅ ନଗେଇ ଦିଅ ନାଗିଯିବ ହଁ ଏଠି ସବୁ କ'ଣ ସବୁ ମେଲେଇ ମେଲା ଦେଇକି ବସିକି ଭାବୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଭାବୁଛ ସବୁ ଚାରିଆଡେ ମେଲାମେଲି ହେଇଯାଇଛି ସେ ସେଠି ଗଗ କରୁଛି ଡାକୁଛି ତ ଆଜିକାର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକିର ଆମେ ଶେଷ କରିବୁ ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାନ୍ତୁ ତ ଏତିକିର ଆମେ ରଖୁଛୁ ନିହାତି ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଶୁଭ ସକାଳ।